दूर समय कथा भारत धरित्री को सदारु धर्म और आध्यात्मिकर जन्मस्थल बोली मना जाए। एठी भक्ति प्रेम और मोक्षर धारा प्रवाहित होता है। सही समय रे एक महान आचार्य आदि शंकराचार्य भारत रे जन्म हेले। से कहिले भक्तिर एमिति एक पथ हेवा उचित जहारे प्रत्येक भक्त से केही हेउना कहीं निज आत्मा को शुद्ध करी परमेश्वर को प्राप्त करि पारिबे। तापरे से बाथिले चारोटी पवित्र धाम। नंबर 1 बद्रीनाथ उत्तर, पुरी जगन्नाथ धाम पूर्व, रामेश्वर धाम दक्षिण, द्वारिका पश्चिम बंग। एमानंकु आजी चारि धाम बोली कहा जाए। हाँ दर्शक बंधु, मु पवित्र आपण मानकु स्वागत करुची आज एक नुआ एपिसोड को। दर्शक बंधु, जदि भिडियोटी भल लगे भिडियो गोटे लाइक करी चैनल को निश्चय भाव में सब्सक्राइब करदेवे। दर्शक बंधु, आ भिडियोटी को अधिक लंबा न करी चलन्तु आरंभ करिबा। बद्रीनाथ उत्तराधाम हिमालय पर्वतर कूଳରେ नीलकंठ पर्वतर पाददेश बद्रीनाथ मंदिर अछि। एठारे बद्रीनारायण प्रभु स्वयं विष्णु भगवान रूप विराजित। कहा जाए महाभारत परे पांडव माने मध्य एठिरे आसी निज आत्मा को पवित्र बा शुद्धि करिथिले। पहाड़र हिम अलकानंदा नदीर स्रोत और मंदिरर घंटीर ध्वनि भक्तों मन को शांति प्रदान करिथाए। हाँ दर्शक बंधु, सेहीपरि मध्य जगन्नाथ धाम पुरी पूर्व धाम, द्वितीय धाम जगन्नाथ पुरी ओडिशार समुद्र तटरे अवस्थित। एठारे प्रभु जगन्नाथ तांको भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा सहित सदा सर्वदा बसी थांती। एठिर रथयात्रा समग्र विश्व रे प्रसिद्ध। लक्षाधिक भक्त भगवान को निज घर को आनिबा पाई रथ टाणती। यह समानता और एकतार प्रतीक। आमे तो निश्चय भाव में प्रभु जगन्नाथ को महिमा विषय रे अल्प किछि जानिथिबे। जदि आपण माने जानिया पाई चाहुचंदी ताहेले मते कमेंट माध्यम रे कमेंट करंतु। मु निश्चय नेक्स्ट वीडियोटी प्रभु जगन्नाथ विषय रे आनिबी। तृतीय रे रामेश्वर धाम दक्षिण धाम। तृतीय धाम रामेश्वरम जहा तमिलनाडु रे अछि। एठी भगवान शिव को समर्पित। एहिठारे भगवान शिव विराजमान करिछन्ति। साधारण भाव में आपण माने जानिथिबे कि तमिलनाडु रे भगवान शिव को अधिक मानती। कथा अनुसार भगवान राम लंका यात्रा पूर्वरु एठारे शिवलिंग स्थापना करी पूजा करिथिले। सेबेठारु तमिलनाडु बासिंदा मध्य भगवान शिव को पूजा करुछन्ति। मंदिरर कोरकोड़ी प्रांगण पृथ्वीर सबुठु लंबा। आपण मध्य जाई सेठारे देखि परिबे। एठार कुंडर पानी को समस्त नदीर संगम बोली मना जाए। हाँ दर्शक बंधु, आहुरी एक कथा मध्य अछि। सेही तमिलनाडुर नदी तोटर मध्य लंका को जो राम सेतु निर्माण होइतिला सेठो जाइतिला। आपण जदि ता विषय में मध्य जानिया पाई चाहुचंती मते निहाती भाव में कमेंट करंतु। चतुर्थ रे द्वारिका पश्चिम बंग धाम। चतुर्थ धाम द्वारिका गुजरात रो समुद्र तटरे। एठारे द्वारिकाधीश मंदिर भगवान श्रीकृष्ण नगरी अछि। कहा जाए जे भगवान कृष्ण मथुरा आसी एठी निज राज्य स्थापन करथिले। समुद्रर तरंग और मंदिरर शिखर एकाधिक देखिले मने हुए
କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ନଗରୀକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ନଗର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ନଗରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଗର୍ଭକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଗଲା ପରେ ପରେ ସେ ଦ୍ୱାରିକା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାରିଧାମର ଅର୍ଥ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଚାରିଧାମକୁ ଚାରି ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ, ପୂର୍ବରେ ସେବା ଓ ପ୍ରେମ ପୁରୀ ଧାମ, ଦକ୍ଷିଣରେ ତପସ୍ୟା ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ, ପଶ୍ଚିମରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ। ଉତ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସେହିଠାରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ ସେବା ଓ ପ୍ରେମ, ପୁରୀରେ ଭଗବାନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣରେ ତପସ୍ୟା, ଭଗବାନ ସେଇଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ଧାମରେ। ପଶ୍ଚିମରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରିକା, ସେଇଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଏହି ଚାରିଧାମ ଏକାଠି ହୋଇ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସଙ୍ଗମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜିର ମହତ୍ଵ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋକ୍ଷର ପଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଭକ୍ତି କେବଳ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ମନରେ ପ୍ରେମ, ଦୟା ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଉପାୟ। ତେଣୁ ଚାରିଧାମର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହି ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଦେଶର ଚାରିଦିଗରେ ଏହି ଧାମ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ଥିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ କହିଲେ 6-4 ମିନିଟ ସହଜରେ ହେବ। ତୁମେ ଚାହୁଁଅଛ କି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାଇ ଖଣ୍ଡ ମାନେ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି? ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଦ୍ରିନାଥ, ଜୟ ରାମେଶ୍ୱର, ଜୟ ଦ୍ୱାରିକା।